ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Дӯстон, хоҳиш мекунам ба диққат гӯш кунед. Қарор дорем дар Смоленск област, шаҳри Сафоново, ҷое ки масҷид сохтагием. алҳамдулиллоҳ. Бинед дӯстон, ин масҷиди сохтагии мо аст. Ай забор нишон битим, што паният набошад. Хулоса ки ин пара масҷид аст. Ин мобайн чайтари ов мерава. Ин масҷид аё пара мебинед, небинед масҷиде ки сохтем. Хуб, ана ҳамин доме ки мебинед, оз ман суратоша мебинам, ак падрият ҳамаи дирни ани калон иҷа барфе ози теслансин бовар кунед, деҳқони видео. Ин бакрук иҷа 30 сотиқ замин дорам. Иҷа фонтан мантан рост кардаги хона як цигана. Хона як бой аст, фарзандош мақсад Дамаска хона гирифтен, мега ки мефурӯшимш, манам мерам. Ба ҳам хотир хона ягон проблема надорад ки фурӯшаш. Газ, свет, бугем шароитош бомба. Забор муқумлақам кадаги, фасон кадаги. Ма оз суратоша мемунам аялаб, дӯстон тамошо кунед. Хулоса аз ин ки хона фурӯхтанияй. Дар фурӯшай и дача деэтажа. Деэтажа беҳад бадвойма шурӯъ кадаги. И қаш чӣ меган? Аку тенҷибадай. Хона 12 миллион мега, хай бо чақчақ мекунам. Ман дар ин дома камака гиришо метим. Астанлиш ҳамин суратора мемунам. Якм этаж ди. Ҳамаш чияй дӯстон? Дарвозаош ин ҳамаш оҳаниян. Якм этаж, дим этаж дӯстон азиз. Не дурматгоҳшай. Инак бисмилла. Намедром. Ҳамин хунаи сигана инеҷа бо калидоракш намедонам хуна 300 чанд квадрат обши. Агар хато накунам 300 чанд квадрат ини оина поина беҳад мондагиай. Ай ҳамин хуна баъзе чизша мегира меравад тамом. И якм этажай. Дӯстон азиз, инеҷа кухнишай. Ин кухни ҳастай. Хаки ҷар меҳмондорӣ кард. Кухни хай чизои аму икон пикони хучона ба мегира мебаранд шу. Кухни ҳамаш меистад дӯстон. Беҳад бигем дар шароити хуб қарор дорад хона. Дӯстон фаҳмидед? Инеҷа спалня. Инам хел омадагӣ. Телевизор. Ҷахай кӯдакош хован. Дӯстон азиз, ҷахай. Чӣ меган? Это можно включать, да, свет? Ина, дӯстон. Ҳамин хел буд им этажам хай суратоша мемунам тамом. Иҷа зали калон. Беҳад шароити хуби барои ин дим этаж спалняш дар болоан. Хонаи дигаришу. Кӯдакош хован. Хулоса ки ман суратоша мемунам, дӯстон тамошо кунед. Хуб, биё зурман биёя булом борорам сёмка кунам. И барои як семияи калоне аст ки семияи калон беҳад тенҷ аст. И чанд дар хона дора, чандта туалети душ дора, яъне ҳамаи мебело местанд. Дӯстони азиз, ин ба сатҳи аъло рост кардагӣ ҳаст. Не комната. Хулоса оз ҳамун сфед қати занш монда, як гӯдак дига тамом. Ина и тарафи дига. Хулоса ки ина комнатаи дигари. Ин мебелошам як қиматсу мешаванд. Хулоса аз ин дӯстони азиз ки ина чӣ мегӯям балконшай. Ай балконш ина метунед дӯстон бибинед баланд аст. Ҳомна ин масҷиде ки мо соз кардем ина. Это открыто? Не торопись. Ина дӯстони азиз хонара. Сейчас минутку. Ина бародару иҷа якм барфай. Ина и балкон, ина мансар, ина масҷиде ки мо соз кардем. Алҳамдулиллаҳ. Хулоса ки дӯстон беҳад шароити хуб қарор дорад. Тамом суратоша далши мемунам. Тамошо кунед. 12 миллион мега бо чақчақ мекунанд. Барои чӣ пас гап застун кӯдакош хованд. Мӯи сармон бурмад инаки дига наги бобоҷон красавчик. Хулоса ки занг бизанед рақамро рӯи экран қатӣ кардаш. Илтимос ҳармати иззати мусалмонӣ ва тоҷикия фаромӯш накунед. Наган ки миллати пас. Дӯстони азиз, сколько квадрат обши? 590. 590 квадрат ай. Ман 300 гуфтам. 590 квадрат ай дӯстони азиз. бачаш афташид. Аз ин ки хонара дидӣ, шароитоша дидӣ, занг бизанем.
خریداری کنی. السلام علیکم و رحمت الله. شخصی که در راستی زندگی کردن این در چی میگن ویشی ارومی ویشی ارومی خدا میگیرد. السلام علیکم. انا که این خانه ای که من میمونم این تراس گلاونی تراس ای در شهر صفونو این تراس ای در همین زی تراسی برادر عزیز از طرف اسماعیلسک میای این یک قصر ای اگه بوناگی که شکن قصر یکی خیال میکنم ستویت ای خطون ونیمت تلنا تماشا کنی من با کروکس نیمد میکنم با درنه هر یک کامنتش از نیمد میکنم ویدیو دراز میشه اما تماشا کنی رفتیم. عزیز دروازه هاش هم میبینی دروازه ها همین دروازه ها با پول میشن اما از همون چیش وایرون شدگی همین دروازه را موتور چیش وایرون شدگی یعنی تو بوی نمیشه. خلاصه 30 سوتیق زمین است 30 سوتیق زمین دوستان عزیز با کروک همین رنگ یک بگیم خسر هم اساس جیوای فانتان خوب دوره این همین کار دوستان عزیز من اینجا شخصم گیرم بعد درنش با شما بخپه دوستان نگاه کنید من ای پس اکران اینا بارم تو تستر تماشا کنید 30 سوتیق زمین همین قصر دیده شده این 3 اتاج به حد کلون ای برای نرخ نواش بگید دوستان حاضر منم پس اکران گاو زنم 15 میلیون گفته شده اما در 14 میلیون میتیاش کدمت که بگیره خیال میکنه فایده میکنه به حد کلون ای این ای فانتانه که توستونو فانتانش کار میکنه. این خانه یک سیگن است یک خانه سیگن است قرضیدار شده این خانه ممکن 20 میلیون 30 میلیون به ارزه اما همین آدم از مجبوری فروختنی شه اکد میفهمیده که ما بلاگ گیریم هم دست سینمات میکنیم بچهای خمو پیش ما اومد گفت که چیکار کرای همین سینم که پارتو یک یگان بچهای شما میخرنش. خوب دوستان عزیز اینا اجاره ببینی این همی 3 گاراژ در یک پارش داره اینا 3 گاراژ این گاراژ یکم شه که بالون تپیده. خوب این گاراژ دیم شه دوستان عزیز این دیم گاراژش اوتیپلیت کرگی ا تاپلینی گاراژای زمستونان به حد گاراژای خوبان این دیم گاراژش دوستان عزیز این سیم گاراژش این گاراژی سیم شه دوستان عزیز نگاه کنید همش قاعدوی به حد مستحکم خوب کردگیان نگاه کنید دوستان این سیم گاراژش انا این خیل میریم با کروک
ба круги хона ҳамаш инаи буручатка чиндагӣ. ина дӯстони меҳрубон и параи хона инаи падвалошан мақсад ози аюс медроем мо. ина ба круги хона ҳамаш забурош мустаҳкам беҳад хуб рӯз карагиян. инаи канализатсияву гапу чап ҳамаш туғри. ина нигаҳ кунед танои иҷара ба чӣ чиндагиян дӯстон. беҳад мустаҳкам аст. беҳам хона ба қувват ба тамоми як қаср қаср тамоми санъаташ ина арча парча шундагӣ буручатка ба тамоми санъат ҳаст. хуб дӯстон, ҳозир мо майда медуроем дарини хонаро тамошо мекунем. худтон мебинед дӯстон. хуб ина дӯстони азиз, мо ҳозир медуроем дарини хона. ина аз берун шуморо нишон додам. ҳозир медуроем дарини хона. дигаҳ кунед қасра ба тамоми санъатш. хуб дӯстони азиз, ба круг нишон додам хонаро. ҳозир мегирем ва дарини хонаро тамошо мекунем. ҳар як этажа. ина ки ҷо омаде дарвозаш оҳани хайу вароташа диде. ина иҷа медурои дӯстони меҳрубон якум зали хонаш. ина инҷа сар мешавад зали хонаш. ҳозир ҳамаша дарши нишон метем. нигаҳ кунед. хона ба тамоми санъат шад. ина бо и зали дием шад. ҷое ки медурои либосову шок фара медурои фанер. аз инҷа ҳеҷ чӣ бурда намешавад. ягу чизои ҳамин чӣ мегӯянд, чизои қиматбаҳое ки доранд ҳамон чизоро мебаранд. люстр пустр ҳамаша бубинед. тамошо кунед дӯстони азиз ки ба тамоми санъаташ. у вас свет не работает что ли? свет есть? Есть. вот дидед дӯстон, ина нигаҳ кунед ҳама чиз все свет включать. ина дӯстон салом алейкум бачакна. ина ҳамаи люстр, ҳамаи қоидавӣ и боз зали дием шад. мана хуб дӯстон, диде ки ина ҳамаи чизош қоидавӣ, люстр, кресло, ҳама. ина медуроем хонаи диемаш. Вис не подключил. Сколько квадрат здесь? Первый этаж. Первый этаж? То день 200 чем-то сказать, нет? Сейчас скажу. 42, 184, 205. 255 квадрат якум этажа дӯстони азиз. ина худтон бинед чӣ қадар калунай, чӣ қадар зебо рост кардагӣ. ҳамаишон лак задагӣ, потолок, люстр, устал хак и сиганоро медуне ки чӣ хел зиндагӣ мекунанд. ин мардак хеле маҷбур шидай хонаро дар фурӯш мондай. ба ҳамон хотир дӯстони азиз тамоми санъаташ хонаҳо туғри карда. дар ҳамин этаже нишон дадест. ин печга бо метуни хеле дар бигирна. ҳам отопление дора, ҳами дигар тамоми намуди отопление задагиянд. яъне ки хона соз кардагӣ. ина ик кухня дӯстони азиз. ина мақсад иҷа зал, ай зал ки иҷа бо кухниш туғри кардагӣ. ина кухни ҳамаи ҳамин мебело местанд дӯстон. газ, ов, ина мақсад ҳамаи чизхак ҳамаи ҳамин чизо местанд дӯстон. фаҳмиди кадумет ки мегире шумо бидуне ки фоида мекунед. хуб дӯстони азиз, ина ман истода ҳамин иҷа кухни кишид. иҷа мешавад ванаш. ина дар ҳамин якум этаж оли ина ванаш ай дӯстон. ба тамоми қонуну қоида соз кардагӣ. вана наи мувалник ойна хайна бибинем ки камера карда истодем. хуб бо ис мебарем бо ҳоҷатхона шайн туалет. ина туалет ҳамаш яъне қоидавӣ а дӯстон. ака видеои ма деҳқоним як монтаж кардаашо наметунам, зато мефаҳмед чӣ гуфта шудам. мо якум этаж мекунем. баъди им этаж баъд кадла. дим этаж ҳам беҳад мустаҳкам кардагӣ, беҳад хуб аст. ҳар як комнаташ, ина биёем комнаташ сар кунем. ина дӯстони азиз, ин дар дим этажа комната, диван, ҳама чиз чора мондагӣ дӯстон. хёл мекунам агар касе ки бихоҳад ҳамтарӣ бисозад дар 30-40 миллион соз намекунад. аммо ин мардак маҷбур шуда гуфта истодам дар 15 миллион гуфта истад.
شاید ارزون کنه یک میلیون بهر 1 میلیون بگذره. خب یک کامنتش در دیم اتاج یک کامنتش این ایش это что такое тоже комната اینا بود دیم اتاج بود دیم کامنتش دوستان عزیز اینا بود دیوان стол стул штор همش چی میگم ترزوی پلاستیکی همه طرفا مستحکم خوب دوستان خوب اینا با سویچ برگن شونشتی اینا سویتاشو این دو کامنتش اینا میریم با سیم کامنتش دوستان عزیز در همین این زالی کلام شده зал сколько квадратов? Вот здесь? Вот только зал. Сейчас тебе скажу. Так. 55 квадрат فقط همین زال شده دوستان. این این طرف میریم 60. 60 اینا بود یک سپالنگه در اینجا یک سپالنگه بود در این سیم خونش میشه در همین سیم اتاج در دیم اتاج اینا بود مثلا پنل چپ همه چیزش موندگی دوستان باز میریم что у нас осталось здесь это да Ну это что там? как выйти на балкон Да. اینا دوستان عزیز اینجا بالکن میشه بالکن بالکن بچه‌ام ابراهیم میزال بالکنش اینا بالکنش دوستان عزیز اینا دیم اتاج بالکن کلون داره خوب اینا دوستان عزیز اینا دیم اتاج یک کامنتا دو کامنتا زال 55 60 کвадрат اینا ای سه کامنتا دوستان اینا با ایشان نشون میتیم اون در کنم и дар что там Ну типа кладовки. кладовки молодовки да Это самое. Бачки. اینا اینجا بچه‌ها عزیز تو او کنجا یعنی که میتونه که چیزای همون چیز شوراتو در همینجا بگیری در همین دیمتش به حد کلونه باز ما میریم پادوالا ان شاء الله نشون میتیم میکنم خشرو دیده شده این همش لاک پاک خشرو است که این стоит این تیورا میگیری زندگی میکنی دوستان کدمت که اگر بگیری شهری صفون ها اینا دوستان میشوازیم ما میفرویم подвал свет как включить خوب دوستان عزیز اینا свет چگیرون کار ما میفرویم خیلی подвалش هم همچنین با قانون و قاعده‌اش ساز کردگی здесь свет есть у них всех да اینا دوستان عزیز این کوخنیه که در подвалش طوری کردگی جو کردگی مبل همچنین مستحکم با در همین подвал هم وانه دوش توالت ماشین استرالنی همش قاعدوی رشوتکه زدگی همش مستحکم اینا این طرف اینا این توالتشون باز اینا ایش это тоже اینا کاتلی да جوی کاتیولوش که آب گرمی آب خوی میکنن اینا همه کار کرده а внутрь что это склад Типа это. این دوستان عزیز اینجا بود در подвалش با دو تدیه اینا نگاه کنی подвал یا چقدر کلونه اینا این подвалش با این همه چیز همینجا موندگی قاعده قانون قاعدهش خطی این دوستان مهربان خیال میکنم که این قطعی خشرو دیگه شما را من نشون دادن نمیتونم خب